नमो भगवते वासुदेवाय। जे पारिजात पुष्प को आनी प्रभु सत्यभामा अगणार लगे। तापर परीक्षित पचारुंती हे सुकमुनि या पर प्रभु कौन कले? प्रभु कौन कले? जो 16 सहस्र कन्या नारकासुर रखिथिला जे लक्षे कन्या हेले तांको विवाह करि थांता, से 16 सहस्र कन्या अत्यंत सुंदर अतीव सुंदरी। तेणु सेमानकु प्रभु द्वारकापुर को नहीं आसिले। तापरे से 16 सहस्र कन्या माने गले कुआडे? तेणु आज सुकमुनि कहउचंती हे परीक्षित सुंदर कथा शुणिबा पाई मन रखिछ। तेणु तेणु मन ध्यान दे श्रवण करूथाओ। नारका कुमारी पारी जातकु हरिले 16 सहस्र कन्याणी की शोभा कले। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। सेमानकु आनी कृष्ण कले जेउ कथा ए आमते संखे पीण कह ब्रह्म बेता। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज सुकमुनि कहउचंती हे परीक्षित सुंदर कथा शुणिबा पाई मन बळैछ। शुण से 16 सहस्र कन्या माने अनेक जन्मर तपस्या करिसंती, अनेक जन्म जन्मर तपस्या करिसंती प्रभु को पाइबा पाई। बालुका पेंडु करी कृष्ण आमर बर हुअंतु बोली केते प्रार्थना करिसंती, केते तपस्या करिसंती। तेणु आज सेही दिन आसी जाइछि। नारकासुर जेतेबेले सेही 16 सहस्र कन्या मानको हरण करी ताकू निज पुरे रखिथिले जे लक्षे कन्या हेले तापरे ताकू विवाह करिवे। तेणु से 16 सहस्र कन्या माने आकुल चित्कार करुथिले, प्रार्थना करुथिले, प्रभु को सदा सर्वदा कांदिकी डाकुथिले, बालुका पेंडु करी डाकुथिले, हे प्रभु ए नारकासुर नर्क भितर आमको उद्धार करिदियो प्रभु। आमे आज नर्करे घांटी होउछु, ए नारकासुर कबलरू आमको रक्षा कर। कौ दिन तुमे आसीबो आउ आमको एठी उद्धार करिदबो। तेणु से होचंती परमा सुंदरी अतीव सुंदर 16 सहस्र नारी माने जे अनेक जन्मर तपस्या करी आज कृष्ण को दर्शन पाइछंती। तेणु जेतेबेले प्रभु नारकासुर को बद्ध कले, जेतेबेले 16 सहस्र कन्या मानकू आज जेतेबेले नारकासुर कबलर उद्धार कले से 16 सहस्र नारी मानकू, सेतेबेले से 16 सहस्र कन्या माने प्रभु को पाद तले पड़गले। तेणु प्रभु को पाद तले पड़ी कहउछंती, हे प्रभु ए नारकासुर आमको बंदी करी रखिला, लक्षे कन्या हेले से विवाह करिबो बोली सेइति पाई आमको एठी बंदी करी रखिछि। हेले हेले आमे बे जीवु कुआडे? जेतेबेले से आम चोरी करी नहीं आसिला सेतेबेले आमे पिता माता घर द्वार सबु किछि भूली जाइछु। तेणु या परे जदि आमे घर को जीवु ताले आमको ग्रहण करिवो किए? ना बापा ग्रहण करिवे, ना माँ ग्रहण करिवे, ना भाई ग्रहण करिवे, ना पड़िशा ग्रहण करिवे, ना बंधु बांधव ग्रहण करिवे, ना किए बा आमको विवाह करिवो? नारकासुर कबल रे आमे रहिछु, नारकासुर बंदी रे आमे रहिछु, तेणु किए बा आमको विवाह करिवे? तेणु आमे होछु नारी, आम पाई सबु किछि रास्ता बंद हो जाइछि। प्रभु आपण जदि दया न करिवे, आपण जदि आम प्रति कृपा न करिवे ताले आमे 16 सहस्र कन्या माने आत्माहुति दबु, आत्महत्या करिदबु। जदि जदि आपणक सानिध्य आमे लाभ करिबा पाई
अयोग्य ताहले ताहले बंची रही लाभ कौन प्रभु। तेणु जिते प्रभु पाद धरी आज 16 सहस्र कन्या माने विनती करुछंती प्रार्थना करुछंती सेते प्रभु मध्य जानिछंती ये 16 सहस्र कन्या माने अनेक जन्मरु तपस्या करिछंती मते पाइबा पाई। तेणु सेइतिपाई से 16 सहस्र कन्या को विवाह करने आज प्रभु प्रतिश्रुति देई द्वारकापुर को पठेइथिले। जेतेबेले द्वारकापुर को पारिजात हरण करी आसिले सेतेबेले समस्ते अपेक्षा करी रहिथिले प्रभु को विवाह करिवे। तेणु आज विवाहर दिन स्थिर करागला 16 सहस्र कन्या को एका दिन रे विवाह करिवे प्रभु। तेणु से 16 सहस्र कन्या मान को आज विवाह करुछंती। सुक बइले क सुण परीक्षित राए 16 सहस्र कन्याणी विवाहर उपाय एका बेले समस्तंकु विवाहेले हरि जणे जणे मूर्ति मूर्ति प्रकाशित करी मूर्ति प्रकाशित करी राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद श्री कृष्ण को माया देख परीक्षित राय महिमार कृष्ण षोला सहस्र रूप बहे श्री गार्ग्य महामु निजे पुरोहित हेले 16 सहस्र वेदी रे विवाह कराइले से विवाह कराइले राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद। तेणु आज 16 सहस्र कन्या मान को विवाह करुछंती प्रभु। 16 सहस्र वेदी तैयारी हैला आउ से 16 सहस्र वेदी रे गार्ग्य आज गार्गव मंत्र पाठ करी मंगलाष्टक उच्चारण करी आज विवाहर आरंभ करुछंती। 16 सहस्र कन्या मान को विवाह करी सारिबा परे आज समस्त कन्या माने समस्त कन्या मान आज खुशी आनंदित अछंती। समस्त पाई गोटे गोटे पुर निर्माण होईछि आउ से पुर भितर ये 16 सहस्र कन्या माने रहिछंती आउ प्रभुंक सहित सदा सर्वदा दिन यापन करुछंती। तेणु किछि दिन अंतर रे जनका 10-10टी पुत्र जन्म कले। तेणु जनका 10-10टी पुत्र जन्म कला परे आज प्रभु श्रीकृष्णंकर 1,60,000 पुत्र जन्म नेले। जणे जणे 10 गोटी पुत्र जात कले श्रीकृष्ण कपूरे जेते स्त्री माने थिले श्रीकृष्ण कपूरे जेते स्त्री माने थिले श्रीकृष्ण कपूरे जेते स्त्री माने थिले जणे जणे एक एक कन्या जात कले ए रूपरे 1,60,000 पुत्र हेले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन एही रूपे अनुरूपे पुत्र होई जात आ
আবর অসি সন্তান হইলে সম্ভূত আবর অসি সন্তান হইলে সম্ভূত গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀଙ୍କର 10-10ଟି ପୁତ୍ର 80 ପୁତ୍ର ହେଲେ ଆଉ 16 ସହସ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର 10-10ଟି ପୁତ୍ର 1,60,000 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ ସବୁଠାରୁ ସୁକୁମାର ଅଟଇ ପଦ୍ମନ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ 1,60,000 ପୁତ୍ର ପୁଣି 80 ପୁତ୍ର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ବଳିଷ୍ଠକାୟ ଚେହେରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ତାଙ୍କ ରୂପର ତୁଳନା ଦେବାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସୁକୁମାର ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠାରୁ ସୁକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଉଠିଲା? ରୁକ୍ମବତୀ ନାମେ ଥିଲା ରୁକ୍ମଣ କୁମାରୀ ସର୍ବଗୁଣେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ সর্বগুণে সুলক্ষণী পরমা সুন্দরী সর্বগুণে সুলক্ষণী পরমা সুন্দরী। ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ ତାକୁ ବିଭା ଦେବା ପାଇଁ ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଯାଇ চারি গুণা লক্ষে রাজা রুণ্ড হেলে যাই চারি গুণা লক্ষে রাজা রুণ্ড হেলে যাই। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁକୁମାର। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରୁକ୍ମବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଅତୀବ ସୁନ୍ଦରୀ ରୁକ୍ମବତୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିବାହର ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଡକାଗଲା। ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ରୁକ୍ମବତୀ ଆଉ କାହାକୁ ବରଣ କଲାନି, ସିଧା ଯାଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଗଳାରେ ସେ ବରଣମାଳାଟାକୁ ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏତୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣ ଶୁଣ ନୃପ ସାଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁତ୍ରେ ରୁକ୍ମଣ ନାତୁଣୀକୁ ଦେଇ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯଉଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୁନିବରକୁ ବୁଝିଲେ ଯୋଡ଼ି କର ପତ୍ର গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ପରୀକ୍ଷା ପୁଛଇ ତୁମେ ଶୁଣି ମାଗ ସାଇ ଏ କଥା ବିଚାରି ମୋତେ କହିବ ବୁଝାଇ ପୂର୍ବେ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଥିଲା ବୈରତାପଣ ତାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କଲେ ନାରାୟଣ তার অপরাধ ক্ষমা কলে নারায়ণ তার অপরাধ ক্ষমা কলে নারায়ণ। ତେଣୁ ରୁକ୍ମଣର କନ୍ୟା ରୁକ୍ମବତୀକୁ ବିବାହ କଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁକମୁନି, ମୋତେ ଏଇଠି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ରୁକ୍ମଣ ତାର କନ୍ୟାକୁ କେମିତି ଦେଇପାରିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ। ପୂର୍ବେ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଥିଲା ବୈରତାପଣ ତାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କଲେ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଅକୁ ତାର ଝିଅ ଦେଲା ଏହି କଥାରେ ମୁନିଏ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମିଲା। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ସୁକମୁନି ବହି ଲେଖ ପରୀକ୍ଷା ହେ ଶୁଣ ପୂର୍ବେ ଯାହା କରି ଅଛି ଦୈବ ଘଟଣ ଅତି ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ଜେଲକ କରଇ ଅବଶ୍ୟ ବିରୋଧ ତ ପଡ଼େ ଜାଣ ତଇ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଟେ ଅନିରୁଦ୍ଧ
ତାହାର ବିବାହ ବେଳରେ ପଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଦ ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ଥିଲେ ପୁଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି କରିଣ ଯଦୁ ବଳ ଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମରକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ, ଭୋଜ ରାଜା ନିକଟକୁ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ବିଭାର ବିଧାନ ମାନ ସରିଲା ଉତ୍ତାରେ, ସମସ୍ତ ନୃପତି ମାନେ ବସି ବିଚାରିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ରୁକ୍ମଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଦି ରାଜାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଭୋଜରାଜା ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଭାଘରର ବିଧିମାନ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଦନ୍ତବକ୍ର ମୁଖ୍ୟ କରି ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରୁକ୍ମଣର ସଙ୍ଗେ ବିଚାରିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ସିଏ ଶତ୍ରୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ କେବେ ମିତ୍ର ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ରୁକ୍ମଣ ସହିତ ସିନା ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରୁକ୍ମଣ ଶାଳକ ଥିଲେ, ଏବେ ରୁକ୍ମଣ ସମୁଦି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ସେ ଶତ୍ରୁତା କେବେ ଯାଇନି। ଦନ୍ତବକ୍ର ଶାଲ୍ୟ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମିତ୍ରଭାବ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ପଶା ଖେଳ ଖେଳିବା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶା ଖେଳରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାହିର, ତେଣୁ ଚାଲ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପଶା ଖେଳିବା, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି ଆଉ କିଏ ହାରୁଛି। ତେଣୁ ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଦି ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳିବେ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଖେଳିବା, ପଶାରେ ବଳରାମକୁ ସଭାରେ ଜିଣିବା। ପଶାରେ ବଳରାମକୁ ସଭାରେ ଜିଣିବା, ପଶାରେ ବଳରାମକୁ ସଭାରେ ଜିଣିବା। ଏସନ ପ୍ରକାରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା ରୁକ୍ମଣ, ପଶା ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆପଣ। ପଶା ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆପଣ, ପଶା ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆପଣ। ରୁକ୍ମଣ ବଚନେ ବଳ ରାମ ତ ସହେଲେ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଦି କରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ପଶା ଖେଳ ଖେଳଇ ସେ ଭୀଷ୍ମକ ନନ୍ଦନ, ଖେଳିବାକୁ ବସିଲେ ଯେ ଆପେ ବଳରାମ, 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଣି କହି ପିଢ଼ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ରେ ବଳ ରାମ ହାରିଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମଣ ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଦି ରାଜାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ରେ ଆଜି 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବଳରାମ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବଳରାମ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ 1 ମାଢ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ବଳରାମ ହାରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପଶାରେ ବଳରାମକୁ ହାରିବା ଦେଖିନ,
दुष्ट राजा माने तई हसिले कपूर्ण गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन हसिबा देखिण बल राम जे चलिले बेनी कोटी माढ़ स्वर्ण राम पीढ़ कले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन जेतेବେଳେ प्रथम पीढ़े 1 लक्ष स्वर्ण मुद्रा हारीगले द्वितीय पीढ़े पुणी 1 माड़ स्वर्ण हारीगले सेतेବେଳେ जेते राजा माने बसीथिले समस्ते आज उपहास करुछंती बलराम को उपहास करी हसुछंती ठो ठो ही हसुछंती सेतेବେଳେ बलराम को लज्जा बोध हैला हेले भी सुधा हार मानिवार नहीं बलराम कहले एकाथर 2 कोटी स्वर्ण मुद्रा पीढ़े देले जे 2 कोटी स्वर्ण मुद्रा जेतेବେଳେ पीढ़े देइछंती से 2 कोटी स्वर्ण मुद्रा जीति जाइछंती बलराम से ही पीड़ सुबन को जिणी बलराम बेलु बेल बलराम होती श्रमे पूर्ण गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन निशत होई रुक्मण गोली आई देला मोर पड़िला बोली सभारे कहिला गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन जेतेବେଳେ 2 कोटी बाण सुना जेतेବେଳେ बलराम जीति जाइछंती सेतेବେଳେ रुक्मण संगे संगे ताकू गोळेई देला जे ए 2 कोटी स्वर्ण मुद्रा सी जीति नांती से ए 2 कोटी स्वर्ण मुद्रा मु जीतिछि जेतेବେଳେ मिछ सत कही रुक्मण गोळेई देइछंती सेतेବେଳେ समस्त राजा माने कहउछंती जे रुक्मण जहा कहिले ठीक कहिछंती जे ए बाजीटा सी जीतिछंती रुक्मण जीतिछंती ए कथा जेतेବେଳେ बलराम जानिले सेतेବେଳେ अनेक मन दुख कले सेतेବେଳେ कौन करुछंती क्रोधरे जर्जरित हो जाइछंती बलराम क्रोधरे जर्जरित होला परे कौन करुछंती सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज पाई बाणीक विराम देवा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिवा जय राधे गोविंद 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 राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे 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 जय राधे गोविंद राधे 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 जय राधे गोविंद 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 जय राधे गोविंद